Bale bale kono sini takong nang lamsugo The Voice of Tripura channel 10,323 din bisingo china takok khorokcha bo baheno khobjago yango burirogo tongo yango gobang ma singnu kha okay boro ini baga 40 days seninga karine boro ro bongi second je boni chakdi no tai sahna heman thine bagi boro pora chulajak ini baga 42 days nka ang takunu singai takok তিনি জরনের আগে 40 দিস আসুগনি ও তম রেসপন্স মাকা গভর্নমেন্ট তিনে হামবাই মনসানামনো কারণ তিনি জগতে যে 42 দিন যে সুনিব ডেমনস্ট্রেশন আসুগনি অনশন মঞ্চ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সময় তো বিভিন্ন রকমভাবে জনের প্রতিশ্রুতি দেয় বা সব সময় না সাও জন ভাই जों সংবেদনশীল হ্যাঁ জনা সাও জন ভাই जों সব সময় সিম্পাইথাই एक्चुअली खाय बहुत कक साउथिं किन्तु कक नि बु समय बहुत माखायनाय बहुत अब कुनु डेडलाइन बहुत किन्तु रियासन न बहुत सुदु साइथाङो नरमाय जों बिकल बक्स खायो गलाय मन बारि जों आइन गथ बादे ताम जटिलता तम जों हमना जों काथै नायनाय जों फटाय नायनाय এবং ইদানিং দে কিছুদিন আগে থাকাছিনি গত 22 তারিখ সিএম না জায়গা যখন রিংজা খাচিনি এখানে হইতে অনশন মঞ্চ হইতে जों जोंनि रिटायार जास्टिस जोंनि सार एबि पार्टनार जों हगासिनो दङ हयते किन्तु रमानफोरा जोंनि जे जास्टिस जे रिटायार जास्टिस एबि पाल सार फर डिटेल्स जोंनि सीएम सार এবং বর্তমান যে সরকারनि ল সেক্রেটারি এবং এডভোকেট জেনারেল বনতৈ যতনতৈ পরামর্শ রেখা এবং বাহাইগলা তমাখাইমান আইনি যেসু যে জটিলতা তমানি আপনি বজত বুঝগে রেখা তাবুক মেন ককলে গভর্নমেন্ট উপর गभर्नमेंट ताम खायनाय खाया ताकि जते केंद्र सरकारताव द्वितीयबार कोनो फानु प्रतिक्रिया रियाख गभर्नमेंट हयतो ताकि जते कोनो मेसेज माया खासन ताकि जों आशाबादी बर्तमान सरकार जन मेसेज होनाय बा गाहाम खबर होनाय जोंबो खायो बला जेसिनि अनसन मनजन हयतो जों डेडलाइन होजा तमानि 30 तारिख पद तमानि तिनिनि लास्ट डेट बला ताकि जते कोनो माने मेसेज फायाख आशा खालायो कोनो के मेसेज गभर्नमेंट हयतो Borok to asas remang sal lai remang tini jero sopaka oke tabuk bong ni je asas remang to ini bok to ini wansu kuno bong tini mada mana mungsa boro rudur no tang hingga kai thangnai 3-4 years nugi peka kok bai kok kheba bai thanga ho kustam bono boro khlai meya hingkang ko mo hai no nugui no aro 40 days jasu tonglai meni aboni buthai boba heng thto Jadi abo actually tak government প্রতি বিশ্বাস বঙাই মিয়া কারণ जों যতবার বই থাই মালাইयो বনে মহাকানো जों থাই মালাইখা বর্তমান সিএম তিনি ডক্টর মানিক সাহা ববাইবো তিনি প্রতিনিধি থাই মালাইখা আশা সজাক বনফলা जों প্রিভিয়াস বাহাইনো অনেকবার जों শিক্ষা মন্ত্রী বাই তিনি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী রতনলাল বাইবো বয়বো जों 3-4 বার মালাইখা কিন্তু ওয়াচবো সায়া যে মানে जों খাইমাইয়া Mula sini kok kelet mah, sung RTI mutabek tabok sini no sung agi tu saimiya sung, বহু sung ibu nanti jual gula guli orang lagi, dola doli orang lagi, কিন্তু একটা জায়গা তো তাক sung jotan hebi kya, যে নাই নাই di RTI mutabek sini, actually pokok itu sini sakit thangia, kalau sung sakit sini judul sakit thang, kalau sono tiga setang itu sudah tadi, bainem tamil sudah tadi, no judul remiya hingkla, কিন্তু apa bu ya kata kono, department bahin tak kono, apa nanti nirop, কিন্তু जोंगा ताबो सिनि एकटाइ नुको सिनि जगते साख्रि थांगिया जनो आइनि जटिलता जसु जे फोरमाने सिनि जों रिटायार जास्टिस सिनि एबि पालसार बो विभिन्न समय विभिन्न रकम भाइ पत्रपत्रिका बाहायनो आर्टिकल सिकिया बो गभर्नमेन्ट विभिन्न रकम साइसन जाक रता आबनो तुइ जों 22 तारिख बाहायनो इ नभेम्बर 22 तारिख सीएम सार जहन्ति बनबो खाके सिनि हयते लया पाथक दिनि पाथक पाथक बराबर जहन्ति जनो बिरो डाइरेक्सन का विभिन्न रकम सुपारिश बना खाइजाक ताबुक आबनति बुसु जति इमप्लिमेन्ट खाइनाय किन्तु ताबुक बो आबनति द्वितीय बार ताबुक आसनाय माने तासु जति आसुयाको बुकु आसनाय आबत साइमियाको तबे जों इबाहाय अंगनाय हिङै जों बेसिरो तङै मिलिया एकतला सिनिबो डेडलाइन दङ जों नायनो जोंनि गभर्नमेन्ट थाने आगामी 7 दिन पर्यन्त जों काम खाइमान आगामी 7 तारिख पर्यन्त जों कायसा सिनि मुभमेन्ट जों हयतोबा सेसमा खाइनाय आबो सिनि राम मन्जन हयतो जों अलरेडि सालायजाक এবং আসল লাইয়া কানে যত নির্দেশ খাইজা গলা যদি আগামী 7 দিনের মধ্যে যদি কোনো কিছু হাংলা আগামী 8 তারিখ হইতে হাংলা চিনি
মানে স্ট্রাগল কাছে অন্যরকম kabuk nortai 7 days sabta kaisa aja tu na singnai ka asiko phana boru tumunor liya ka non or monchon hoite nor kaisa kok saklai ne bo bhai next step na haise blena abo tamung thoto abo actually kai abo government bipogi phan thai mano abo government bipogi phan thai mano karan je government no chung প্রতিষ্ঠান nan sigang hoite ই government লগে তঙাই নাই সামতাংকা বজে সময় যে বনকা বিভিন্ন বনি যে উপনির্বাচন হ্যাঁ কিছুদিন আগে যে উপনির্বাচন থাকা উপনির্বাচন বসানো সামতাংকা আজাগাও जों পসাগাও অখাদিনকা जों পসাগাও খজ্জা এগুলা বনি বগে বনি লগে লগে জনা বিভিন্ন রকম সুচল সামতাংনি হেগা আজাও जों খলাইজা বনি ক খরাই কিন্তু जों অটোমেটিকলি যে সময় যাবো তাকে जों আবার খাই থাং গভর্নমেন্ট প্রতি চিনি বিশ্বাস দङ গভর্নমেন্ট প্রতি চিনি বিশ্বাস দङ কারণ কিছু না কিছু একটা খাইনি হেনে কিন্তু বড় যদি খাইলিয়া হাঙ্কলে আবার जों আগামী 7 তারিখনিफ्राय হাঙ্কলে গভর্নমেন্ট বিপক্ষে ফোন থাইমানো আবার বাই जों কোনো উব খাইগলা কাপনা তা খাইগলা কারণ চিনি চাকরি ন তুই जों চিনি লগাইব চিনি মর্যাদানি লগাই কারণ চিনি চাকরি সে থাকি হাঙ্কলে সন তান বাগে তাইমানে সন বগিয়া তার সন একটা কিছু সাহাব খাইগিয়া হাঙ্কা আশা খেলাই সন স্কুল পাঠনাই ব্যবস্থা না নাই কিন্তু বিভিন্ন রকম মাফত হয়তো তো খবর ছাপাই কিন্তু একচুয়ালি जोंहा খবর ছাপাই মানে जोंहा সাও আহিগলিয়া जोंहा इन्टारनेट जोंहा खबर सामान बेसे गाबोन बिसास जायो कारण प्रेस मिट खालायो साखलाय दियो नियाखौ जों मजन हयतो हेने आज आसुरि सालाय दि কিন্তু बहुत বিভিন্ন রকম মানে মঞ্চনা তিসানান বাগै সাও বিভিন্ন রকম মিডিয়ার মাধ্যমে বাহাयनो जों नुगो মঞ্চনা তিসাदे जों बागै संवेदनशील मानबिक बागै बोखायनाय नङा जों एबजल खायनाय কিন্তু जों गाबोन जों बिसास खालायो कारण जों মঞ্চ তংতো তৈनो जों सुगा हामाना नांनाय আর যদি सुगा हामाय हांला आगामी 7 तारिखनिफ्राय हांला जोंनि रिएक्शन होनो गमफानाय एबा गभर्नमेन्ट बिभाग फान थाइमान आबो जों थैंक यू ओके काय ते सिंगले ता खो गिनि मुं बिसिसा सायखा आनि मुंग्रा सानदों मादे बरमा ओके काय नों बयस स्कुल दं मानागि आं दं मानगा तुइ दं रेसिडेन्शियल स्कुल ओके ता खो नों बयस स्कुल दं मानखा Korbok no तामबु मुंखा Guinness dia. ओके बले बले हामबाय नों न द भॉइस ऑफ त्रिपुरा ओ चैनल नर कक सामाने बगै ताइ सरकार बदादि दथिन नोंनि ओ जे मनजगमानि ओ जे तंहाल हामिया नर जे कलाय दंमानि अबनि यांनि फिउना बगै बरक बाहायना फाटफाट यात्रि सेतेन होनसिम चिनो चेन दिबसजों सरकार बखना सोंखो बले बले हामबाय नर जरा माने